Pozdrav moje dame. Današnja praksa namenjena je periodu kada se nalazimo u našoj menstrualnoj fazi, kada želimo da budemo jako blage prema sebi, prvenstveno emotivno, a fizički naša fascija u principu nam omogućava da uđemo u dublja istezanja nego što je to slučaj, na primjer, sa lutealnom fazom, kada nam fascija traži minimalno naprezanje u smislu ulaska u dublje asane. Tako da ćemo danas se više posvetiti unutrašnjem osjećaju i posmatranju svog tela nego bilo kakvoj ekspresiji i bilo kakvom jačem pokretu. Dakle, ovo je jedna restorativna praksa i za početak ćemo sklopiti oči, naći udoban položaj. Kičma nam je uvek prava, ramena su široko, daleko od ušiju i kada nađemo taj udoban sedeći položaj, najčešće to Sukhasana, ali može biti bilo koji drugi, udahnemo duboko i izdahnemo najbolje na usta i otpuštamo dan do sada. Posmatramo svoje telo. I postavljamo nameru da mu se potpuno posvetimo u narednih 30 minuta. Ili današnja namera, odnosno sankalpa, može biti: danas samo postojim. Danas samo postojim. U ovoj fazi želimo da dozvolimo svom telu da samo postoji. Bez previše fokusa na akciju. Kada smo postavili nameru, možemo lagano da se spustimo u ležeći položaj sa stopalima na podu i prosto osjetimo svoje telo kako leži na prostirci i kako se osjećamo kada nas zemlja podržava. Osjetite svaku tačku dodira svog tela sa prostirkom na kojoj ležite. I osjetite tu sigurnost, jer znate da ste podržani. I dišite u taj osjećaj i samo posmatrajte svoje telo, primetite bilo kakve naznake koje eventualno telo želi da vam kaže. Da li je opušteno, da li je napeto, da li postoji neko zatezanje, neprijatnost, da li vas možda boli stomak. Možete i ruke da stavite na svoj stomak kao dodatnu podršku. Ovaj deo našeg tela, naročito u ovoj fazi, u stvari traži toplinu. Dubok udah i lagani izdah kroz nos. Prva asana, odnosno položaj koji ćemo raditi, podrazumeva karlično ljuljanje, da ga tako nazovem, ili pelvic tilts na engleskom. Dakle, radi se tako što sa udahom izdižemo donji deo
kičme gore, od poda i stomak, a sa izdahom u stvari idemo, lepimo, dakle, donji deo leđa za kičmu i stomak, znači sa izdahom isto ide ka kičmi. Dakle, udah gore i izdah dole. Ja sad malo to prenaglašavam, ali poenta je da ovdje više osjetite nego što radite. Dakle, probajte da kroz ovo kretanje neko vreme pokret postane potpuno prirodan. Želimo da masiramo našu kičmu, da stvorimo prostor u našoj karlici, da se svi organi koji se tu nalaze prosto osjećaju tu vibraciju nežnog kretanja, bukvalno kao talas. Znači idemo udah i izdah. Ruke mogu da budu na stomaku ili dole. Dakle, nemojte da se trudite da uradite ovaj položaj, nego prosto osjetite i probajte da usaglasite udah i izdah sa ovim kretanjem i u jednom trenutku možda se osjetite kao pravi talas. Ne treba da osjetimo nikakav bol, zatezanje, znači ako je to ono što osjećamo, onda znači da preterujemo, da telo traži nežniji pokret. Dakle, budete još nežniji. Sada možete da uključite i kružno kretanje. Vidite kako to prija vašem tijelu. Dakle, u jednu stranu i u drugu. Neko vreme u jednom pravcu. Ne želimo da prenaglašavamo ponovo ovaj pokret, već da ga osjetimo unutar nas, da probamo da osjetimo našu kičmu, naš donji deo leđa, naše organe koji se pomeraju zajedno sa nama. I da ne uznemiravamo disanje, da probamo da usaglasimo disanje ako je moguće, ako nije, onda bar da ga pustimo da se prirodno dešava, da ga ne ničim supresujemo. I sada kada ste zadovoljni ovim kretanjem, umirite se par trenutaka i posmatrajte da li postoji neka promjena u oblasti vaše karlice, donjih leđa, stomaka. I nakon toga lagano dignite svoja stopala, obgrlite svoje potkolenice svojim rukama i pomalo stegnite svoje noge uz svoje grudi, eventualno podignite malo glavu sa udahom, izdah dole i opet malo sada izmasirajte vaše donja leđa, možda nekim kružnim pokretima ili pokretima levo-desno. Ovdje budite slobodni da potražite ono što vam trenutno odgovara. I lagano se vratite u ležeći položaj. I još jedan ležeći položaj koji je jako dobar kada se nalazimo u ovoj menstrualnoj fazi jeste Supta Baddha Konasana.
Uzet ćete neki jastuk urolan od ćebe ili u najboljem slučaju bolster koji imate i staviti ispod svojih leđa. Ne želimo da to bude do trtične kosti, već malo iznad. Dakle, jedno 5 cm iznad. Tako da imate ovaj mali, da kažem, prostor koji ostaje i glava blago pada pozadi. Otvaraju se ramena, ali ono što želimo ovdje jeste da otvorimo i svoje noge u pozu Baddha Konasane, odnosno leptira. I s obzirom da je ovo jedna restorativna poza, iskoristite svaku podršku koja vam je potrebna da bi ostali neko vreme u ovom položaju. Znači, ako može biti problematično za ove kukove, da prosto sila gravitacije ih vuče na dole, onda u tom slučaju stavite blokove sa strane i podržite svoj donji deo tela na ovaj način. Ili u suprotnom, ako imate potrebu da se šire otvorite, onda te iste blokove možete da stavite na svoje noge ili ukoliko imate neke jastuke ili nešto i da na taj način u stvari omogućite dublje istezanje. Ali ja bih vam ipak preporučila za ovu praksu, ovu prvu varijantu. I kada smo se namestili, stavite levu ruku na svoje grudi, desnu na svoj stomak i blago dišite u svoju desnu ruku, znači u svoj stomak. Udah, abdomen se širi i izdah. Abdomen se spušta. Osvešćujemo taj deo našeg tela. Osvešćujemo našu potrebu da u ovom trenutku samo budemo. Menstrualna faza može biti poistovećena i sa fazom zime u kojoj se trenutno nalazimo. Kada se unutar nas, kao i u prirodi, javlja seme novih ideja, novih aktivnosti, svega onoga što nas čeka sa pokretom, proleće, sa ekspresijom u leto. Tako da dozvolite sebi samo da budete i u ovoj zimi, a i u vašoj menstrualnoj fazi. Možete malo da opustite svoje ruke. Ukoliko osjetite zatezanje, nemojte da trpite ništa. Možete smanjiti na ovaj način ovako. Znači samo povucite svoje blokove bliže ka telu i smanjite ovaj raspon nogu. S obzirom da ostajemo duže u ovoj fazi, kukovi mogu da trpe ako nisu naviknuti. Brinite o sebi u svakom trenutku. I sada ako je glava bila zabačena, polako prvo vratite glavu svojim rukama. Dajte joj signal
da vrat ponovo treba da preuzme svoju ulogu. I okrećemo se na jednu stranu u fetus položaj. Možete čak i ovo ćebe koje imate staviti između nogu i prosto ovdje pronađite položaj koji vam je najudobniji. Znači ovo je jako dobra poza za regulisanje našeg nervnog sistema, tako da pronađite baš ono kako vama odgovara. Da li su obe ruke ispod glave, jedna, da li je glava na podu, da li imate ovaj bolster, znači bilo kako prilagodite. I opet osvestite vaš stomak i par udaha i izdaha odatle. I nakon što ste svesno udisali, izdisali, lagano oslanjajući se na svoje ruke, podignite svoje telo i pređite u položaj balasane, odnosno deteta. To može biti sa rukama napred i čelom na podu ili rukama nazad gdje potpuno opuštate svoje telo. Noge mogu biti spojene, ali preporučujem ipak prostora koji želimo da damo našem stomaku. Prsti na nogama su spojeni, veliki prsti, i prosto se spuštamo i prepuštamo. Puštamo i prepuštamo ponovo majici zemlji. Dišemo našim abdomenom. I osvestimo naš položaj predaje Majci Zemlji, ali i višoj sili koja nas vodi. I ponovo ponavljamo da je dovoljno da samo budemo. U ovom trenutku dovoljno je da budem. Fokusirajte se na svoje disanje. I zatim lagano podižemo svoje telo. I ovdje možete ponovo da završite praksu sa bilo kojim pokretom koji u ovom trenutku osjetite da vašem telu treba. Da li je to možda neko kretanje vrata ili još malo kretanje karlice, možda otvaranje ili ponovo neko zatvaranje. Možda u Baddha Konasani ponovo napred. Ili šta god telo traži. I kada ste zadovoljni sa tim, možemo leći u našu
vrlo kratku šavasanu, tako da se opustite. Možete čak i da stavite ovaj bolster ispod kolena kako bi donjem delu kičme bilo još udobnije i potpuno se opustite ovdje. I sada uzmi sebi jedan dubok udah, jedan dug relaksirajući izdah. I pusti da telo samo završi ono što smo započeli. Osjeti svoje telo kako leži na prostirci. Osjeti sva kretanja u njemu. Treperenja, otkucaj srca, kretanje dijafragme. Možda neki osjećaj u karlici. I posmatraj savršenstvo svih tih pokreta. Savršenstvo koje je materializovano kao tvoje telo. I obrati pažnju na cijelo svoje telo, počev od svojih prstiju na nogama, pa sve do vrha tvoje glave. Nežno pređi preko svakog dela, stopala, gležnjeva, potkolenica, kolen, butina, karlice, donjih leđa, gornjih leđa, stomaka, ruku, prstiju, dlanova, podlaktice, laktove, nadlaktice, ramena, grudi, vrat, glava, lice, čelo, temelj. Posmatraj cijelo svoje tijelo, kako leži. I ponovi u sebi ili na glas svoju sankalpu, da je danas dovoljno da samo budeš. Danas samo postojim. Danas samo postojim. Danas samo postojim. Možeš ostati ovdje koliko god budeš želela. Pronađi blagi, nežan način da sama izađeš iz ove šavasane kada ti to izabereš.